Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. My name is Faradifa Aprilia Putri, and here I would like to explain about adjective. Adjective is a word that is used to explain the characteristic of noun. Examples are good, happy, hot, beautiful, bad, long, tall, and etc. Jadi pengertian dari adjektif itu sendiri merupakan kata yang digunakan untuk menjelaskan sifat-sifat dari kata benda atau noun. And here there are types of adjective. These are proper adjective, descriptive adjective, quantitative adjective, numeral adjective, demonstrative adjective, distributive adjective, adjective of quality, interrogative adjective, and for the last is possessive adjective. Jadi dalam penjelasan materi adjektif ini memiliki 9 jenis-jenis adjektif atau kata sifat itu sendiri. We'll go on to the first explanation that is about proper adjective. This adjective comes from proper noun. Proper adjective is a word that describes an object with a certain noun or personal name. Jadi, proper adjective di sini berasal dari proper noun, yang mana proper adjective itu sendiri merupakan kata yang melukiskan suatu benda dengan suatu kata benda atau nama diri tertentu. Misalnya seperti kata England. England is the proper noun and for the proper adjective is becoming English. And for the sentence example is I feel that learning English is quite exciting. Jadi di sini kata English merupakan contoh dari salah satu proper adjective, yang artinya dari kalimat tersebut merupakan saya merasa bahwa belajar bahasa Inggris itu menyenangkan. Okay, for the second explanation that is about descriptive adjective. Descriptive adjective is an adjective that describes the characteristic and condition of a person, animal, or object that includes size, shape, color, etc. Jadi pengertian dari descriptive adjective adalah kata sifat yang menjelaskan sifat dan keadaan seseorang, hewan, maupun benda, yang mana meliputi ukuran, bentuk, warna, dan sebagainya. For the examples are, I give you a red rose. By the meaning, saya memberimu setangkai bunga merah. And she is a diligent student. By the meaning, dia seorang siswa yang rajin. So, we can see from the examples given that the word red and diligent were becoming the example of descriptive adjective. Well, for the next explanation that is about quantitative adjective. Quantitative adjective is an adjective that indicates the amount of an item that cannot be counted, such as some, much, little, any, and etc. Jadi, pengertian dari kuantitatif adjektif ini merupakan kata sifat yang menunjukkan jumlah suatu barang yang tidak dapat dihitung. For the examples are, I have some English materials to learn. By the meaning, saya mempunyai beberapa materi bahasa Inggris untuk dipelajari. And for the second example is, he has a little money. By the meaning, dia mempunyai uang sedikit. Jadi, dari dua contoh yang diberikan di sini, kata some dan little merupakan salah satu dari contoh quantitative adjective, yang mana menunjukkan jumlah suatu barang yang tidak dapat dihitung. Go on to the next, that is about numeral adjective. Numeral adjective is an adjective that indicates how many objects. Pengertian dari numeral adjective adalah kata sifat yang menunjukkan berapa banyak benda. And here, there are two kinds of numeral adjective. These are definite numeral and indefinite numeral. Definite numeral is describing a specific or exact number, such as 1, 2, 3, first, second, third, and etc. And for the sentence example is, I eat 3 times every day. By the meaning, saya makan 3 kali sehari. So the word 3 here is one of the example definite numeral. And for the indefinite numeral, that is describing the description of the number that is not specific or not an exact number, such as several, some,
many, much, few, all, and etc. And for the sentence example is, the waiter pours much sugar on my tea. By the meaning, pelayan itu menuangkan banyak gula di teh saya. So, the word much here is including of indefinite numeral. Well, for the fifth explanation, that is about demonstrative adjective. It is an adjective that is used to indicate something, an object or person that is specific. And here there are kinds of demonstrative adjective. These are definite and indefinite. Jadi, demonstrative adjective adalah kata sifat yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu, yaitu benda atau orang yang bersifat spesifik. Dan di sini dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada definite and indefinite. Definite, that is showing something right, such are this, that, this, those, such, and etc. For the sentence example, this is my bag. By the meaning, ini adalah tasku. And indefinite, that shows it's not so right, such are an, a, another, any, and etc. For the sentence example is a girl. By the meaning, seorang perempuan. Jadi dapat disimpulkan dari keduanya bahwa kedua contoh tersebut menunjukkan sesuatu benda atau orang yang spesifik. Tetapi yang definite ini menunjukkan sesuatu yang tepat, sedangkan indefinite ini menunjukkan tidak begitu tepat. And for the sixth explanation, that is about distributive adjective. That is an adjective that indicates one of the existing numbers, such are each, every, either, and neither. Jadi, distributive adjective adalah kata sifat yang menunjukkan satu dari jumlah yang ada. Well, for the sentence examples are, each woman likes a romantic man. By the meaning, tiap-tiap wanita menyukai seorang lelaki yang romantis. And for the second example is, I study every night. By the meaning, saya belajar bahasa Inggris setiap malam. Dan di sini untuk tambahannya yaitu bahwasannya kata each tidak pernah digunakan untuk dua orang, akan tetapi selalu lebih dari dua. And for the seven is adjective of quality. It is an adjective that indicates the shape or state of a noun, such are small, fat, large, short, and etc. Jadi di sini adjective of quality merupakan kata sifat yang menunjukkan bentuk, potongan, atau keadaan dari suatu benda. And for the sentence example is, she is a beautiful lady. By the meaning, ia seorang wanita yang cantik. Jadi kata beautiful di sini merupakan salah satu dari contoh adjective of quality, yang mana kata tersebut menunjukkan suatu bentuk dari seorang wanita tersebut. And for the next is interrogative adjective. It is an adjective used for a question. The words are what, which, and whose. Ketika menggunakan interrogative adjective ini harus diikuti oleh kata benda. And for the sentence examples are, which man do you mean? By the meaning, lelaki mana yang kamu maksud? And for the second example is, whose book is this? By the meaning, buku siapa ini? Go on to the last type of adjective, that is possessive adjective. It is an adjective that indicates the owner. The words are my, her, our, your, their, his, and etc. For the sentence examples are, my father is a teacher. By the meaning, ayah saya adalah seorang guru. And for the second example is, her sister is not here this moment. By the meaning, saudara perempuannya tidak ada di sini saat ini. Well, for the next explanation, that is about adjective order. If a noun is characterized by more than one adjective, so the adjectives must be arranged in a certain order. Jadi, adjective order di sini adalah urutan kata sifat, yang mana apabila noun atau kata benda itu disifati dengan lebih dari satu kata sifat, maka adjektif tersebut harus disusun berdasarkan urutan tertentu. Jadi di sini ada beberapa aturan dalam menyusun adjektif, yang mana saya menyingkatnya sebagai dosascom. D is for determine, O is for opinion, S is for size, A is for age, S is for shape, C is for color, O is for origin, M is for material,
And for the last is P is for purpose. Well, talking about determine, yaitu kata depan. For the examples, for the number examples are 1, 2, 3, first, second, third, and etc. And for the article examples are a, an, the. And for the quantifier atau kata depan yang mengatakan jumlah, the examples are some, all, and little. And talking about the opinion, yaitu yang tidak dapat diukur. Contohnya seperti beautiful, clever, ugly, easy, dark, and etc. Jadi bisa kita ambil contoh dari beautiful, yang mana kecantikan itu tidak bisa diukur. Going to the part of S, jadi size atau ukuran. Such are big, small, tall, short, slim, thin, fat, and etc. Jadi ini membicarakan tentang semua ukuran pada suatu benda atau objek. Well, for the next is A, that is age, yang menyatakan umur atau usia. Such are young, teen, old, adult, and etc. And for the S is shape atau bentuk. Such are circle, square, triangle, and etc. By the meaning seperti lingkaran, segi empat, segitiga, dan sebagainya. For the C is color atau warna. Such are green, white, red, black, and etc. By the meaning, misalnya seperti hijau, putih, merah, hitam, dan lainnya. O is for origin, yang mana berasal dari kata original yang merupakan arti dari asal. Such are Japanese, Japanese, French, and etc. By the meaning, misalnya seperti orang Jawa, orang Jepang, orang Prancis, dan sebagainya. M is for material atau bahan-bahan. Jadi maksudnya bahan di sini yaitu terbuat dari apa suatu objek tersebut. Such are plastic, wood, gold, and etc. Seperti plastik, kayu, emas, dan yang lainnya. For the last is purpose, yang berarti tujuan. Nah, tujuan ini adalah kata sifat yang tidak termasuk di dosaskom yang sampai M ini, yang mana lain daripada itu dia masuk ke purpose. Examples are international, national, boarding, and etc. Jadi, selama dia tidak masuk dalam kategori kata sifat dosaskom tersebut, maka dia termasuk purpose. And here is for the example. Jadi dalam contoh di sini ada tambahan bahwasannya kata benda dalam order adjektif di sini letaknya akan selalu di belakang. Contohnya seperti Chinese. Chinese merupakan origin, dan doctor. Doctor merupakan noun, tall merupakan size, and handsome merupakan opinion. Jadi di sini kita mencari terlebih dahulu nounnya. Dan noun di sini yaitu doctor. So, we put the doctor in the behind sentence. Dan sesuai yang urutan yaitu dosaskom, yang mana handsome yang merupakan opinion merupakan awal dari urutannya, dan tall yang merupakan size merupakan urutan yang kedua, dan Chinese yang merupakan origin diletakkan berurutan setelah kata tall yang merupakan size. That's all my explanation about adjectives, and sorry for something wrong in explaining. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.